عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. جعل تحقيق الأمن مقرونا بالإيمان الخالص من الشرك والطغيان، فقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وتمسك بدينه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تبارك وتعالى، تأمنوا بتقواه من جميع المخاوف. عباد الله، إن الأمن مطلب نبيل تهدف إليه المجتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقه السلطات الدولية بكل إمكانياتها الفكرية والمادية. والأمن ضد الخوف، وهو سكون القلب وذهاب الروع والرعب. والبلد الآمن والأمين هو الذي اطمأن به أهله. وطلب الأمن مقدم على طلب الغذاء، لأن الخائف لا يتلذذ بالغذاء ولا يهنأ بالنوم ولا يطمئن في مكان. ولهذا لما دعا خليل الله إبراهيم عليه السلام لمكة المشرفة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فدعا بتوفير الأمن قبل توفير الرزق. فالأمن مطلب ضروري لكل البشر، ولكن ما هي وسائل توفير الأمن؟
هل يتوفر الأمن بالبطش والجبروت والاستبداد من الولاة، أو يتوفر بالتساهل والتسامح مع المجرمين والمفسدين إلى حد الفوضى، أو يتوفر باستعمال الأجهزة الدقيقة والأسلحة الفتاكة، وما توفر بالمخترعات الحديثة من إمكانيات، أو يتوفر الأمن بقوة الحصون والأبواب والحراس. لقد فشلت كل هذه الوسائل. إذن فما هي الأسباب الصحيحة لتوفير الأمن للمجتمعات بعدما جربت البشرية كل النظم؟ إن أسباب الأمن تتوفر في شيء واحد، هو دين الله الإسلام الذي اختاره الله للبشرية جميعا إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عنه جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يدل على أن هذا الدين هو الذي يوفر الأمن. وأهم مقومات الأمن في هذا الدين هي الإيمان بالله ومراقبته والشعور بأنه مطلع على عبده في السر والعلن، وأنه يجازي عباده على تصرفاتهم. فكلما هم العبد بمواقعة جريمة تذكر ذلك فانكف عنها خوفا من الله تعالى. ومن مقومات الأمن في الإسلام إصلاح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وذلك مما يجعل المسلمين إخوة متحابين في الله لا يعتدي بعضهم على بعض. ويتضمن هذين العنصرين الهامين من مقومات الأمن قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن مقومات الأمن في الإسلام إقامة الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة مواساة للفقراء والمحتاجين تزرع المحبة في القلوب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن في ذلك أخذا على يد السفيه ومنعا له من ملابسة الإجرام. ويتضمن هذه العناصر قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن مقومات الأمن في الإسلام شكر النعم التي ومن مقومات الأمن في الإسلام شكر النعم التي ينعم الله بها على الأفراد والجماعات، والاستعانة بها على طاعة الله وصرفها فيما يفيد، لأن كفر النعم سبب لحلول ضدها من الخوف والجوع. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمي الله تن كبركة دا مسات علي كم مسات على كونماندو سلاميان نمالا كدا كان نمو نما ni ala y'a dan silamɛya de bɛ a bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Ni ala ye hɛrɛ o hɛrɛ kɛ buna adamaden ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan, nka a y'i jɛ silamɛya la, i ka da la k'a fɔ ala y'i nɛgɛn de, a ma foyi k'i ye. Ka da kan ala ka nɛɛmaw la belebele min n'a y'a dan k'a bila diɲɛ kɔnɔ, o de ye silamɛya ye. Nin de kama a ko a ka alikuranɛ ba kɔnɔ, alakira muhamadu sallallahu alayhi wa sallam o ka lihalaya la, a ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A ko ale ala a ma alakira muhamadu ci foyi kama fo ka cili kɛ hinɛ de ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. alakira cili a sugantili ala fɛ k'a ka cidenya ta k'a di ciden ma, k'a ka diinɛ ta n'o ye silamɛya diinɛ ye k'o di ciden ma. ala ko k'ale m'o dabɔ foyi kama fo ka kɛ hinɛ ye dantɛ hinɛ min na danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. nin de b'a yira k'a fɔ siga t'a la, ni ala ye hɛrɛ o hɛrɛ k'a ka jɔn ye k'i jɛ silamɛya la, ala ma foyi k'i ye. wa ni ala ye silamɛya d'a ka jɔn ma diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan, i ka ɲɛnamaya a ka kɛ diinɛ in kɔnɔ, i ka ɲɛnamaya ka laban diinɛ in kan, i ka da la ala ma tɔsi tu y'a ka nɛɛma la diɲɛ kɔnɔ. ka da kan ala y'i garanti so fila hɛrɛ la, a y'i garanti diɲɛ hɛrɛ la. diɲɛ hɛrɛ an baden silamɛw a dɛnnen don fɛn min na, o de ye labanko ɲuman ye. wa labanko ɲuman o dɛnnen tɛ jɔyɔrɔ la, o dɛnnen tɛ sɔrɔ la, o dɔnnen tɛ kalan na. labanko ɲuman dɛnnen don fɛn min na, o de ye diinɛ ye, o de ye limaniya ye. ni adamaden juminɛ ɲɛna nka i laban dafiri la, i ka da la i laban de bɛ to maaw kɔnɔ, o de bɛ to histoire la. fɛn min bɛ laban garanti adamaden ye, labanko cɛɲi ka garanti adamaden ye, o de ye n'i ka ɲɛnamaya kɛra diinɛ in kan k'i laban diinɛ in kan. nin de b'a yira k'a fɔ siga t'a la fiyewu, ala ka nɛɛma min n'a bɛ ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen sanfɛ, o de ye silamɛya diinɛ ye. an ka yan ka ala tanu ka barika da ala ye silamɛya diinɛ la, ka ɲini masa ta ala fɛ an ka ɲɛnamaya k'a kɛ diinɛ in kɔnɔ. wa n'an bɛ laban, ala k'an laban diinɛ in kan. an laban n'o de ye labanko cɛɲi ye, o de ye ka laban diinɛ in kan. ala ka labanko cɛɲi dan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fo ala kelen pe. an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn do, ala ka ciden do, danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma. a ɲɔgɔn ma dan fusamanciya la, wa ala tɛna a ɲɔgɔn dan fusamanciya la fo ka taa se yawmal kiyama jɔ dɔw ma. ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ciden ba in ye, a n'a furumuso barikamaw, a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen, a n'a ka sahaba kolo gɛlɛnw, ka daminɛ sahaba cɛ naani ninnu na ala ka diɲɛ bɛ ka taga u ma. abubakar siddiq, uthman, umar ibn al-khattab, uthman ibn affan, ali ibn abi talib, ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahaba ba ninnu bɛɛ lajɛlen ma.
ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahaba tɔw fana bɛɛ lajɛlen ma sahaba minnu n'u tugura ala la ka tugu ala ka ciden na ka tugu sahababa cɛ 4 ninnu na ka baara kɛ ni ala ka kumakan ye ani kira ka taasira jɛlen ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahabaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka jɔnw ittaqullaha ta'ala n bɛ aw wele ka taga ala ɲɛsiranɲɛ ma ta'ammanu bitaqwahu min jami'il makhawif ni ala ka jɔnw siranna ala ɲɛ ala bɛ ala ɲɛsiranɲɛ falen u ye hakili sigi la diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ni ala ka jɔnw siranna ala ɲɛ ala bɛ ala ɲɛsiranɲɛ falen u ye sabati la diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ ni ala ka jɔnw siranna ala ɲɛ ala bɛ ala ɲɛsiranɲɛ a b'o falen u ye dankɛnɛya la diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ aw ma ye ala ɲɛsiranɲɛ a bɛ wolo fɛn min na ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye o de ye hakilisigi ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye dankɛnɛya ye o de ye sabati ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan hakilisigi o de ye siran o nɔrɔbila ye dankɛnɛya o de ye kamanagan nɔrɔbila ye sabati o de ye hakili wuli nɔrɔbila ye wa nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ o de ye ni ala ka jɔnw siranna ala ɲɛ an b'a fɛ ka kuma walanda min ka bi jumadonya ba in na o de ye nin ye adamadenw ka lakana adamadenw ka lakana ko ɲuman diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yali a bɛ sɔrɔ cogo di n'u b'a fɔ o ma nasarakan na la sécurité publique, la sécurité individuelle. Comment cela peut être assuré dans cette vie? Car la sécurité est un souci universel aujourd'hui. La sécurité est au cœur des préoccupations de tous les gouvernements du monde. La sécurité est déficiente partout, en tout cas dans le plus grand nombre de pays dans ce monde. Comment est-il possible d'avoir la sécurité dans notre cité, dans notre environnement de vie, dans notre espace commun de vie? Comment est-il possible d'avoir la sécurité? La réponse à cette question se trouve dans le Coran. La réponse à cette question se trouve dans l'islam. Car l'islam est la religion qui procure à l'homme un véritable espace de vie digne de ce nom. Car quand les gens croient en Dieu, quand les gens ont la foi en Dieu, cela veut dire que les gens aient décidé de vivre décemment. Donc, vivre dans la décence est à l'opposé de l'insécurité. Vivre dans la décence, c'est vivre dans la paix. C'est vivre dans la morale. C'est vivre dans l'éthique. C'est vivre dans le droit. C'est vivre dans la justice. Voilà la réponse que l'islam nous donne pour résoudre nos problèmes de sécurité dans notre espace de vie. إن الأمن مطلب نبيل تهدف إليه المجتمعات البشرية. Féminin population ou ka sécurité ou ka sigidaula ou ka sécurité ou yerebakuna ou yerebakun bɛ lakanan cogo min na an'u bolofɛnw bɛ lakanan cogo min na nin ye hami ye bi hami min n'a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na
mise cogo jumɛn mara tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen haminanko don yali u bɛ se cogo jumɛn ka jamanadenw lakanako ɲuman yali u bɛ se cogo jumɛn ka jamanadenw bolofɛnw lakanako ɲuman yali u bɛ se cogo jumɛn ka jamanadenw lakana u sigidaw la u ka cakɛdaw la u ka taayɔrɔ n'u ka donyɔrɔ n'u ka bɔyɔrɔw la nin ye diɲɛ mara tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen haminanko ye o de b'a yira k'a fɔ ala ka ciden n'o ye Seydina Ibrahim alayhi salam tuma min na ala y'a yamaruya a ka alikaba jɔ a bannen alikaba jɔli la a y'i jɔ k'i ɲɛsin alikaba donda ma k'i tɛgɛ fila jan ala ye ala y'a bila a ka baara min kɛ n'o ye alikaba jɔli a banna o jɔli la o kuma a y'a bolo fila jan ala ye a bɛna damakasi kɛ ala ye ka na ala deli a bɛna ala deli mun na a bɛna ala deli alikaba min ni ala y'ale yamaruya n'a jɔli ye a y'a jɔ ka ban o kuma a y'a jɔ dugumakolo min kɔ kan o de ye maka dugumakolo ye o kuma a bɛna ala deli maka ye a ye ala deli daminɛ kuma min na maka ye a ye fɛn fɔlɔ jumɛn ɲini ala fɛ a ko rabbi ja'al hadha albalada amina a ko n tigi ala n bɛ damakasi k'i ye ka ɲini fɛ alikaba jɔlen filɛ dugukolo min kan ye n'o ye maka dugukolo ye i ka nin dugukolo in i k'a kɛ dugukolo ye sécurité bɛ dugukolo min kɔnɔ basigi bɛ dugukolo min kan sabati bɛ dugukolo min kan adamadenw hakili sigilen don dugukolo min kan i ka maga kɛ o dugukolo dɔ ye tuma min na a ye kanan ɲini ala fɛ n'o ye sécurité a sɔrɔla ka mun ɲini ala fɛ ka fara o kan a ko warzuqu ahlahu mina thamarat a ko n tigi ala n'i ye makakaw sɔn sécurité la n'o ye hakilisigi ye n'o ye basigi ye i k'u sɔn sɔrɔfɛnw na hɛrɛmaw la i k'u sɔn harijigɛ ɲuman caman b'a la aw ma nin duwawu nin tacogo ye a fɔlɔla ka ala deli fɛn fɔlɔ min na o de ye lakana ye lakana dankɛnɛya lafiya sabati makakaw ye ani mɔgɔ minnu bɛna maka kɔnɔna na ka na u ɲɛ da alikaba nin kan ala k'u lakana ko ɲuman na ala k'u sabati ko ɲuman na ala k'u lafiya ko ɲuman na o kɔfɛ a sɔrɔla ka ala deli sɔrɔ cɛɲi na ala ka arijigɛ cɛ ɲuman caman di o ma a ye ala deli sécurité de la fɔlɔ san'a ka ala deli dumuni na a ye ala deli sécurité de la fɔlɔ san'a ka ala deli nafolo la a ye ala deli sécurité de la fɔlɔ san'a ka ala deli harijigɛ taabolo bɛɛ lajɛlen na ka da kan adamaden mago bɛ fɛn fɔlɔ min na diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ dugukolo kɔ kan o de ye sécurité ye. Quand on regarde la formulation de cette prière du prophète Abraham, elle en dit long sur l'importance de la sécurité dans la vie publique et dans la vie individuelle. Quand il leva ses deux mains au ciel, il pria Dieu d'abord pour la sécurité, pour la Mecque et son environnement, avant de demander à Dieu l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance matérielle, l'autosuffisance généralisée. Il a d'abord prié Dieu pour qu'il donne la sécurité à cette ville qui est la Mecque. Vous voyez que la sécurité précède tout. Quand on fait la hiérarchie des normes, de loin, la sécurité sera placée devant tous les autres. Car la sécurité est véritablement le développement. L'insécurité est véritablement le sous-développement. Car le développement n'est pas une question de statistiques, ce n'est pas une question de chiffres, c'est un état d'esprit. Quand les gens sont dans un certain état d'esprit, ces gens peuvent s'appeler des gens développés. Pour être dans cet état d'esprit, seule la foi permet à l'homme
d'être dans une telle situation. Un état d'esprit idéal. Seule la foi peut le procurer à l'homme. Donc le véritable besoin de l'homme dans cette vie est d'abord de vivre en sécurité. C'est pourquoi le prophète Abraham a prié Dieu pour la sécurité avant de le prier pour les autres besoins de la vie. Nine baira alaka jong ka fo alaka here min ka bona ka here bela jelenye o de ka sécurité di adamadenw ma u sigiyɔrɔ la ni adamadenw ye sécurité sɔrɔ u sigiyɔrɔ la o de tɔgɔ k'u ye lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la k'u ye dangɛnɛya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la k'u ye hakilisigi sɔrɔ u sigiyɔrɔ la a bɛ fɔ o yɛrɛ de ma ko développement ka d'a kan adamaden ni tɛgɛ fara sanu na k'i siso fa sanu na nka i sirannen don ni yɛrɛkun ni ye i sirannen don su i sirannen don tile i sirannen don i sigida la i sirannen don i taamatɔ i sirannen don i sigilen i sirannen don lihalaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɔrɔ min b'i bolo a bɛ mun ɲɛ i ye dɛ. Un homme qui a peur n'a pas d'appétit. Un homme qui a peur n'a pas de vie intime. Un homme qui a peur n'a pas véritablement une vie professionnelle. La peur écrase tous les autres besoins de l'homme dans la vie. Le véritable acquis de l'homme dans la vie, c'est d'acquérir la sécurité. Et avoir la sécurité ne relève de rien d'autre si ce n'est la foi. Cultiver la foi, répandre la foi, vulgariser la foi pour que le maximum de personnes aient la foi. Ce n'est pas le nombre de policiers qui peut garantir la sécurité. Ce n'est pas le nombre de gendarmes qui soient capables de garantir la sécurité. La seule chose qui soit capable d'amener la sécurité et de pérenniser la sécurité, c'est de faire de la foi la culture générale des gens. Que les gens trouvent en la foi leur équilibre. Quand les gens ont la foi en Dieu, la crainte d'Allah, les gens se donnent eux-mêmes l'exigence d'une bonne conduite, d'une bonne moralité. C'est la foi qui surveille l'homme. C'est la foi qui veille sur le dépositaire de la foi, le porteur de la foi. Avant que Allah ka jɔn a ye limaniya da ka jɔn min ma o tigilamɔgɔ ka limaniya a bɛ kɛ sababu ye k'a kisi ka kɛ sababu ye k'a tanga ka kɛ sababu ye k'a jogo ɲɛ ka kɛ sababu ye k'a bila baara ɲumankɛ la ka kɛ sababu ye fɛn fɛn bɛ na ni Ala dimi siraw ye fɛn fɛn bɛ na ni adamadenw tɔɲɔli sira ye ka kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ yɔrɔ janya ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na. Faraja jamanaw kan dugu dɔw sera sisan nɔ Europe dugu dɔw la u ye polisi caya ka polisi caya ka polisi caya fo ka n'a kɛ i b'a fɔ ko population mɔgɔ duuru o mɔgɔ duuru polisi kelen ka ta k'i occuper olu kɔlɔsili la nka o si ma kɛ sababu ye ka criminalité n'o ye mɔgɔ faga ye n'o ye joli bɔnni ye n'o ye maaw ni kasarali ni maaw bolofɛn kasarali ye o si ma kɛ sababu ye k'a ban o de b'a yira k'a fɔ fangafin o tɛ se ka adamadenw natile marifa caya sɔrɔdasi caya polisi caya gendarme caya nin si tɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenw natile ka da kan o polisiw minnu filɛ o ye o gendarme minnu filɛ o ye n'olu ye maaw minɛ juguman kɛli la k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma kɛ limaniya jɔn ye u mana n'u ye marifa minɛ min na ko marifa ma yan ka y'o bolo n'u ye dɔrɔgu minɛ min na ko dɔrɔgu ma yan ka y'o bolo n'u ye maramafɛn minɛ min na ko maramafɛn ma yan ka y'o bolo a sabatira k'a fɔ o fɛn minɛlen jugumankɛlaw la olu bɛ ban ka t'u yɛrɛ sɔrɔ sugu fiyɛ la tuguni olu bɛ k'a ka feere o polisi kelenw n'o gendarme kelenw fɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ
a histoire de Willem Fleur France Paris commissariat dola yo drogue mimina drogue fere lawla kata bla coffre fort kono police do fana bora police to ko fe kano drogue la bo kata fere sugu fiela. C'est la preuve que le nombre de porteurs d'uniformes ne peut pas garantir la sécurité. La seule façon d'amener la sécurité dans la vie publique, c'est de propager la foi. De propager la foi. Quand les gens ont la foi, ils ont un self-control. Quand les gens ont la foi, ils ont une self-régulation. Quand les gens ont la foi, ils ont une moralité, ils ont une éthique, ils ont une conduite. Et la bonne conduite est à l'opposé de l'insécurité. Le bon comportement est aux antipodes de l'insécurité. La seule chose qui nous garantisse aujourd'hui la sécurité est la foi. C'est pourquoi l'islam est véritablement la réponse à nos problèmes. L'islam est véritablement la réponse aux questions que nous nous posons tous les jours de notre existence. Haminanko mimbana, joro mimbana, kabanaga mimban kelengelena, mimban jamakulula, mimban marabagaula. Angado kafwa jabi be soro fengele min kono ode ala ka dine no islamia dine. Ni mawye ala don kaba bara no yara gouvernement mbulu. Bara no yara maratigila mo bulu, ni mawye ala do ka sira ala nye. Marama fembe table ka jon kolosi. Ni mawye ala do ka sira ala nye. Hake tigi bela jele me nyogonga hake di nyogom. Forset se ka minge limania be adama dumbla o kelila. Fangat se ka minge ala doni limania o be adama dumbla o kelila. Ibe djien fanga be fara nyogonga kiba adama dumdo da min fe ka desewla nu srana ala nya kaba yoro bu yoro do da fe ka soro fanga te foite. Donc le problème de l'insécurité est un problème de déficit de la foi. Ni adama duma ala don kaba bana de. Ni adama duma ala don ubina jondo. Momi ma ala don ala minya dan. Ala minyi fadan ki badan emo ala don. Ala minyi e dan ki muso dan ki dunda emo ala don. Ala minya ka jamana dan emo ala don. Ala min ne ale de ni de ema bse ka ni mina ilaw seconde o seconde kono emo ala don. O tigila mogo mami ma ala don ala minya dan. Obina fadon. Obina badon, obina jamana ka loi don, obina jamana bonya don, obina sigi nyogon don, obina barake nyogon ga hake don, momi ma ala don ka ala ka hake dam, obina jon ga hake dam diena. La vraie réponse à cette préoccupation planétaire aujourd'hui se trouve dans la foi. Quand le plus grand nombre de gens disposent de la foi, cela veut dire que le plus grand nombre de gens est désormais à l'abri de l'insécurité. C'est aussi simple que cela. L'absence de la foi, c'est l'absence de la sécurité individuelle. C'est l'absence de la sécurité collective. La foi est un impératif pour mettre un homme sur la bonne voie. La bonne voie, c'est celle qui procure à l'homme la bonne conduite. C'est aussi simple que cela. Toutes les armes du monde ne peuvent pas ramener la véritable sécurité. Regardez ici sur le continent africain. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, qui est considéré comme le pays le plus développé du continent africain. Mais l'Afrique du Sud, c'est aussi le pays de l'insécurité. C'est le pays où le plus grand taux de criminalité existe en Afrique, même dans le monde. Vous voyez que le vrai développement n'est pas dans les chiffres. Le vrai développement n'est pas une question de statistiques. Le vrai développement, c'est une question d'environnement, d'état d'esprit. Comment les gens sont-ils dans leur environnement de vie? Sont-ils heureux? Comment peut-on parler de bonheur à l'absence de la sécurité? Les gratte-ciel, les buildings, les belles routes, tout cela n'est représentatif de rien
dans un environnement insécurisé. Donc la sécurité est le véritable besoin de l'homme. Et c'est la foi qui lutte contre l'insécurité. Allez prêcher la foi dans les commissariats, là où se trouve la délinquance. Allez prêcher la foi dans les prisons, là où se trouve la délinquance. Allez prêcher la foi dans les coins, dans les recoins de vos espaces de vie pour ramener les gens à la raison. Ni adamadenw ye hakili sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ don a hɛrɛ kɔnɔ. Ni adamadenw ye Ala dɔn u b'u faw dɔn k'u baw dɔn. Ni adamadenw ye Ala dɔn u bɛ sigiɲɔgɔn dɔn k'a ka hakɛ d'a ma. Ni adamadenw ye Ala dɔn u bɛ baarakɛɲɔgɔn dɔn k'a ka hakɛ d'a ma. Ni adamadenw ye Ala dɔn u b'u muso n'u denw ka hakɛ d'u ma. Ni adamadenw ye Ala dɔn u bɛ jamana ka hakɛ d'a ma. Ni adamadenw ye Ala dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ don a hɛrɛ kɔnɔna na. Mais ni mɔgɔw ma Ala dɔn, Ala min y'u dan k'a to Ala t'a la ka sɔn Ala t'a ma, u bɛna sɔn gouvernement jɔn t'a ma, u bɛna sɔn finitigi jumɛn t'a ma, u bɛna sɔn marifatigi jumɛn t'a ma. Ni mɔgɔw ma Ala dɔn u tɛ foyi dɔn. Ni mɔgɔw ma Ala dɔn adamadenw bɛ baganya de n'u ma Ala dɔn. An b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ. Seydina Ibrahim a ye nin duwawu min kɛ Maka ye ko Ala ka Maka kɛ jamana ye, jamana basigilen, jamana min n'a kɔnɔmaw bɛ basigi kɔnɔ u bɛ hakilisigi kɔnɔ. O kɔfɛ ka sɔrɔ ka Ala deli ko Ala ka dun ka fa nɔgɔyaw ye, ko Ala ka arijigɛ ɲuman caman d'u ma. An b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka nin duwawu minɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ kabanagan min kɔnɔ bi n'o ye banditisme kabanagan ye, Ala k'an bɔ a kabanagan kɔnɔ ni limaniya carili ye. Ala k'an bɔ a kabanagan kɔnɔ ni limaniya sinsinni ye. Ala k'an bɔ a kabanagan kɔnɔ ni silamɛya sinsinni ye an ka sigidaw la. Ala k'an bɔ a kabanagan kɔnɔ ni jugumankɛlaw n'u kɛli ye ka limaniya sɔrɔ, n'u kɛli ye ka Ala dɔn, n'u kɛli ye ka segin ka taga Ala ma ni baara ɲuman kɛ ye. Ala k'o k'an ye. Ala k'an sabati an ka sigidaw kɔnɔ. Ala k'an lafiya an ka sigidaw kɔnɔ. An ka diinɛ Ala k'an sabati a kan. N'an bɛ laban Ala k'an laban diinɛ in kan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وحجة على المعاندين ومنة على المؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. عباد الله، اعلموا أن الإسلام يوفر الأمن للمسلم في الدنيا والآخرة، وبدون الإسلام فلا أمان ولا نجاة، وإنما هو الخوف الملازم والعذاب الدائم، كما قال تعالى عن الكفار: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور
والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن أحييتنا فحينا مسلمين، وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين، وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم وسدوا الخلل، لا تتركوا بينكم للشيطان فرجات. القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، أي صفوت له أي فنانشودته. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره،
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.